mon nom. Yato Mabisampo. D'autant plus, il consomme à amour, il tombe à la maison, ça s'était mis debout par des coups de feu. Mais il n'y a pas longtemps, le chef de l'État était au Kasaï, où il y a eu une négociation entre les Katangais et les Kasaïens. Parce que les Kasaïens ont été chassés au Katanga. Si c'était dans le Bas-Congo, ce serait le coup de feu. Mais là, c'était les négociations. Ailleurs, ce sont les négociations. Dans le Bas-Congo, ce sont les coups de feu. Qui dirige cette politique injuste? Le chef de l'État, M. Etienne Tshisekedi, dit souvent le peuple d'abord. Et moi, j'étais tranquillement chez moi. Le peuple du Bas-Congo s'est réuni. Il a dit, la province, ça ne marche pas. Or, nous savons que Némoana, c'est un type sérieux. Il a été au Parlement. Il a été le seul député incorruptible du régime du président Mobutu, du président Kabila. Alors, le peuple Congo, vous m'entendez? Le peuple Congo a fait une pétition. Des milliers de pétitionnaires ont décidé que les moines ils disent il n'écrit plus. Ce sont des baratins qu'ils ont racontés. De pouvoir inventer des choses pour salir un innocent. Donc, je vais descendre un bas moment. Et nos frères de Bandundu ont formé aussi une délégation pour m'accompagner. Parce que quand le Bas-Congo se redresse, le Bandundu se redresse, les autres provinces de ce pays vont se redresser et nous allons aller de l'avant. Donc je demande à Bouddha, de faire chanter la chanson de Koguna Dodela. L'hymne de Koguna Dodela. Vous pouvez les dire Kokukwale de la Oma Congo 2. Kokukwale de la Oma Congo tukakuzundi na te kumama Luangule mamula zampangala Congo imuna Congo tukakumbweke te yaka Congo Congo jeko lyane lukengo Congo jeto lyane Congo nimi netsa kubanzu ya nzinga yalamba kwa makuku matatu malambe Congo okukwalekela Oma Congo Congo lyatusisila bakulu Congo twanika baswe masinga Congo imuna Congo kenzoka Congo wakenzo lenza sala wayala sana vandandu kamunziko tobola kosi
Congo, Congo, Imuna Congo, Congo, Imuna Congo. Assez. Moi, c'est Moutawampuna Sosani, le vice-président du parti politique de Mayal. Nous venons de suivre le président national, le candidat du peuple, parce que c'est par la volonté du peuple qu'il a présenté sa candidature. Alors, ici, nous allons passer la parole à nos frères des chefs coutumiers de Bandundu qui sont venus accompagner le président national pour sa campagne électorale et la prise du pouvoir au Congo central. Donc nous allons demander aux représentants des chefs coutumiers de s'élever et de prendre la parole. Bonso ke bikabilu ya bambuta na beto mwana Kongo na twala ya bapangi ya fetele kukisonga mono yai yake baka ndinga na ntango yai zina na mono mfumu ntoto alwe isungu bakeng le bala tantie kikanda ya mama na munu ke nsim kikanda ya papa na munu ke bukon idena mono imo nsim bukon mono kele mfumu ya ntoto na kwilu mono kele na idiofa muke na secteur ya Bulwel na groupement Nsieni Kimputu. Bamfumu yai nyonso ya beke mona na lweka na beto ikele bamfumu ya beto ke bokila ya Congo dia Kwimba ya Grand Bandundu. Sama na kati ya Grand Bandundu beto kele na Kwilu, beto kele na Kwango, ye beto kele na Mai Ndombe ya beto ke bokila Ndongo. Bamfumu yai nyonso ya beme mona wanandima na beto ya kele na beto beto mekwisa wa mpamba ve beto mekwisa bubu yai na ntwala ya mfumu na beto ne mwanda semi makandala longi ya Kongo samu ya mepesa candidature na yandi na nsololo yai ya nguvulu ya Kongo Central mekukwisa ya beto metelema yai beto mekwisa samu nangi beto mekwisonga bumosi ina ya kele entre Grand Bandundu na Kongo Central Sambu Bandundu na Congo Central yoke kima mosi beto nyonso kele bana ya tata mosi mama mosi beto ke bana ya nkaka na beto ya beto ke bokila Congo Nimi na mama Ngulu yoyina beto memola ndeve boto yame pesa candidature na yandi beto bampangi na yandi ya Bandundu beto lenda bikala nima ve yoyina beto me pisa kupesa yandi maboko kimvuka na bamfumu ya nyonso beke mona beto ke kudiata na yandi tina kifulu ya yake kwenda kifulu ya nsololo ke salama beto mesala yo samu na inki samu na kusonga nde Kongo na beto yai bumosi yai ya beto ke sosa entre Congo Central na Bandundu yoke kidimbu ya bubuve ke kima ina ya bankaka la beto bikisa do sambu kala Congo Central kutelema Bandundu kutelema et puis Congo ya mvima kusalenki kutelema yoyina beto mekwisa beto mekwipesa yandi maboko ya beto mekwisa ke bayina ya beto ke yala kuna metindisa beto samu na kusongisa nde Bandundu ya mvimba Kwilu Kwango na Mai Ndombe nyonso ikele na nani na nima ya kandida ne mwanda semi na poste ya nani ya gouverneur ya Congo Central sambu yandi ina kele muntu ina bosola sambu kana beto ba Kongolebe ke zaba ya yandi keleve ke mpasi beto fetele zaba yandi kele muntu ina ya mfumu kimbangu sola ya bikula na 1921 longi ya botuba tibubu ya ba Kongole kela mpongi bokela buzaba zaba ve inki kifulu ya beto metatuka inki kifulu ya beto mekuma et puis inki kifulu ya beto salanki ya beto ke wenda yo ina beto ke lomba na nkangu nyonso ya kele
bosala nyonso na ba surtout na ba député na ba banzonzi ya Mbanza Matadi beto ke lomba na bosala nyonso bolutisa candidat ya beto ya Congo Central ina ya beto nyonso ke na nima na yandi samu kubasika na yandi ke kutoma ya Congo ya beto nyonso et puis kutoma ya nani ya Congo ya mvima ya 26 provinces nyonso tala na bunkufi ina ya vanda na beto mukumba fumu eto ne mwanda Congo tusongele bo iketa ibo. Mettez-vous. Ici présents, nous avons aussi les représentants de Bangunza, qui sont aussi debout, à accompagner le président national à Matadi pour sa prise du pouvoir. C'est ce que le peuple veut. Le peuple d'abord. D'abord. Le peuple d'abord. Donc nous passons la parole aux représentants de Bangunza. Ils nous disent comment ils pensent accompagner le président national à Matadi pour la prise du pouvoir. Matondo, biso toza bangunza. Biso toza bangunza. Oyo lisanga ya bangunza awa na Kisasa. Lokwa toza bangunza, toza na bonzambe na biso ya bakoko na biso batika lolenge nzambe akabola na mabota nyonso eza na mokili. Na yango bakongo nyonso tozopesa mbela, tozoyebisa, tozobenga bakongo nyonso bisika nyonso bozali. Bana Kisasa tina Congo Central. Tata Nzambe asalaka ndenge volonté ya peuple ezosalela na mabeto na malamu. Na yango sikoyo peuple Congo atelemi amoni ke mabele ya biso bakongo ezotambola ndenge esengeli te. Na yango basali choix bango moko baponi mutu oyo bango balingi azala na place wana. Le peuple d'abord. Et betamara partout, le peuple d'abord. La volonté du peuple d'abord. Yamona bakongo nyonso tozobelela bisika bazali. Totali makambo mangomba te. Tosali distinction ya ba confession religieuse te, ya ba parti politique te. Oya bengami mu Congo, descendant ya Congo d'Antotela na mabela ba Congo, ngonga yango yo eye. Topona fumu mwanda nseni etanke o aza politicien religieux, aza na boyebi ya politique, aza susu na lisu ya bonzambe. Ayebi ndenge nini abomona na molimo, ayebi ndenge nini abomemela ngo na politique. Pour que ba Congo ba se retrouver, pour que ba Congo ba so valeur, pour que ba Congo ba mona na ba salama, ba matama evimba biso pe ndenge sengel parce que mabe na biso katanda ma pesa biso poto renele yango to salela yango. Yango na lisanga bangunza ndenge toza awa tozo pesa mbela oyo ba Congo tolamuka na pongi. Tozo accompagner mfumu mwanda semi tozo uta Kisasa tozo kita na Matadi na Congo Central. Mumebele mfumu mwanda semi fo aboloke na kiti wana avanda wana tomona oya kosala biso neti ya malamu. Exemple na terme Mobutu élection salama na Matadi kuna ba gouverneur ba opona oyo peuple boy ba opona oyo peuple boy. Président Mobutu atuna volonté ya peuple bolingi nani bakena bozwa fuka unzola peuple yemoka ponaka oyo bango balingi. Président Mobutu plan ndima yango asala yango le peuple d'abord ya mwana, le vrai le peuple d'abord ya mwana. Yango beto senga lelo biso oyo peuple alingi ya mwana beza mungongo nzambe. La voix du peuple c'est la voix de Dieu. Fumu mwanda sema avant na kiti pour que ba Congo
va se retrouver, va sentir que bayaka na mukili po basalela pe mabele na bango ndenge nzamba tiela oyo tiela ya bolamu ya isengo na mabele na bango bakongo to simba na mpeve ya mika myambwa abako balongaka na mika myambwa biso pe lelo tosenga mika myambwa bakongo esika bozali tola lesika moko tola mukele esika moko po elonga ya mfumwanda seni eza esengo ya mukongo nyonso na esika nyonso azali ya mukie tozalaki nango komi commentaire ya kobakila esika wana yango wana bakongo totelama ingeta tolobi bongo biso bangunza na lisanga merci matondo. Donc je pense que nous sommes à la fin de notre cérémonie. Nous remercions le président national, les candidats du peuple. Soyez debout, soyez forts jusqu'à la fin de la bataille. Nous remercions nos frères chefs coutumiers qui sont venus de loin et par les soucis de vouloir triompher avec Némoandansem et tout un peuple entier. Vraiment que Dieu soit avec vous et qu'il nous accompagne jusqu'à la victoire finale. Nous remercions les représentants de Bangunza, de Kinshasa, parce que même à Matadi, à Tchela, à Mwanda, à Songololo, partout ailleurs, les Bangunza aussi sont debout. Ils nous attendent. Je pense que c'est plus ou jamais. Nous vous remercions. Demanda